हाय फ्रेंड्स, इट्स मी ताना योर लिटिल शेफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो मूस की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बन जाती है और इसको कोई भी बना सकता है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैंगो मूस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चॉप्ड मैंगोज, 1 कप व्हिपिंग क्रीम एंड 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। सबसे पहले हम मैंगो की प्यूरी बनाएंगे। मैंगो प्यूरी रेडी है और अब एक बोल में मैं ऐड कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम और इसको व्हिप करना है मीडियम पीक्स फॉर्म होने तक। अब इसमें ऐड करना है कंडेंस्ड मिल्क और अब इसको एक बार फिर से व्हिप करना है। व्हिपिंग क्रीम हमारी रेडी है। अब डेकोरेशन के लिए इसमें से 2-3 चम्मच हम अलग करके रख लेंगे। अब इस क्रीम में मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। मैंगो मूस हमारा रेडी है। अब इसको ग्लास में निकाल करके डेकोरेट करेंगे व्हिपिंग क्रीम के साथ, जो हमने पहले से अलग करके रखी थी।